Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Bade mala yenen karo ko jankar la bala kono stara sonkala ba demin na do mroka demin nen konko amuta demin na sita fana meta sirin ala ko mo yin fonse fonta la fasta ban to ka fon da kay men foten ol sala ka ke bar san da men ado ko sai paille mota asiyar ba ko commencer nan kono jalla isa jesna kono se bara mon soto wala ci kuto soto na tara fa soto wala bara mata tan do isa ja kana la ban kede kay kenya men foten yo na wajabe tadoro aka ke mariya pilot saje ko mo fon ka funtina wala ka fen funtinde wala ka elo funtinde in kalite sifal ebe fen ko en namina en boro men fonten folo le dayo jambo bulu nyaf kelen diabo jambo bulu nyaf kelen jamba ka tan jambo bulu nyaf kelen ni ekiti mal samana la kiti mal yebo tala yatu yebe ka funyo ka yebe to ni yatu fa no ko tala kiti mal ya jadi ben ko to na jata otumola mun kol men yana yirol men e kafnyo kala mun ko bul nya fakilen konto ya fajindi jikane men nan kaso fa kilen anin talante da faymo o kola o jenyin somanda jono e kala min ni men fajil somanda jono yow be men wala rofana ni men fajil yow be men ni lota ko inshallah be ma ko pour dimo be konto pour ka jara anin men fana ka fonti pour ka konto yo wala bor fulan jango ni ma tare bo taman lo mu yira la e ka fa yiro me fen ko sonko jambo ebe sunkun jambo inna sunkun nyi wala kono sunkun ta ala jambo ba katla faisia anala julo be ya julo fana bonda sumo bala yo fana kala jambo yinka ya kite mata ya tu kende fa non ko nanon ko ya jade ben ko na jate na mur ya 50 ko take ya tami o mun ko yiba ta la kala kala domoro kan e kala kala jiyo kan e kala ke da fana kono nyake da kono jila kaya kono nyake domoro ka kan domoro domo nyake da min danje kono kana mai kana min o fana mo bete ma bade pour ka jar inshallah wa sa jibe ne men soni ate wo yatta mande ala bor saba nyang wala dutote yin su kono dutote mol kaman ko non dom aketa duta bati ban wala aketa duta me santi be fere kala duto fate bonni duto la en fate jaro na kata santo fu lere ngote mo bon la jela ala fate kite on yente men katara nete mun ko yare bol tala ya se ko ya bonni fa sia na sia ya ko kolon kono ya tu fanu ko tala o kite ma ene ya jadi ben ko na jata o kola e bulu kino la nyafota bulu ko ne ya nyafalte kan e bulu faade be bulu ko ne la tala ya nyafu ya coko de bulu te ya nyiki jela lita o kono e kalami so manda tile bulu wala roti minan ka so 30 na banta ye demandi la fa kala mun ko ye jefan do kaf ye tara men kam fa jari ba fal til tan lolu inshallah wo fanan ka jaral alal de man ro fanan ma tere on to pour ka jar borol ngamen fote e kan e be tamane signa kele men tamando sone ate bole so tamande fo lo kon kiren fula so to man ne wati e se do fanan jubi assalamu alaikum warahmatullahi